ena matai ni kornida na kana wasa kai tini ena tikina tini kandua kana I bolatambu iena kakeda nga ungosa ya do veira me sambolo ara sabolai me da vagatabuli dikina o kenda sa do vikenda nei vagatau uti ni ngauna ni sayandra ni bula binakatale mai na lubisang ni kalau ko ni sa siamarauti umay katigorota katale enan dua tale na matakabo dua tale na matangka e bibarota kitali tiukin na nondambula na turanga menda may bakure tali tiukin na nonda vakani vayalo may wana kalau nonda bagarotang ki vayalo wa usibi enay vatau tiuti ni ngauna enta sambula sa tiukina enangau na idei. Au ngustal tiukina ni kalau, ngustal tiukina ni First Light Gospel Ministry, meu bangai andra ko bang bula tali tiukina ni bekiam ni nalubi ni kalau, ena mataga idei. Ani bersanga ni toso na nonda vengaravi au sa sureti kanda, de kabinaka mi lulunga na ulunda, dan karaba na kalau, ena dua na masu samanda. Tamai ke mamisaka may loma langi, na kalau lebu, na kalau ndolo loma, na kalau endendono munuro kobi, na kalau talanga ikili munundo kai, na kalau itu kuni kamani matanta, na nomuni tamata uchoni, kapalana ibalo ni bata kila, ni komini na alifa, o kamani talanga na omeka. Ni mami kalau, kimami lago tale mai ve kamani, ana mataga tale indai me kimami mengarabi kamani, kabuli ve kamani. Kimami lebeta tak sa tigo turanga na yada muni tambu na matanga tale indai ni kuni basaban dinan tagi kimani oti be kimami na daga ni be mboli na daga ni be bombulai na dalana mai kalibari ene ni mai misotabi ka maru roi boli tu mai na ni mai mbula na be ngau na saochi me dobatali tu mai na mataka bo indai kimani sa katalanga nusileti be kimami na inui Indona singa kuni na lisubi ke mami lisu tale mai munumai kauti ke mami meki mami lagi mbola katigo sakabate ke kemani na duna burubura e tau mondu duna burubura sanga kina tangi na oda na rawa kena butungo kena nuingao me baka itarai buruburu tu ena ngau nende indai bau sibi na ne mami bono sakongo opiti mami kalau ena matanga indai ke mami lau tale mai be kemani na batu tusa mami batu sasa atiu ko ni mami bulan druka ke ni mami bala da lebuna ka ke mami do bana numa do buta kan do ba dora nu sasa kan do ba ro ta gikin na kalau levo yena mata ni ko ke mami sa kere sa atiu kena musunda tale tiu ngani ni mami ndi mata bu bale na batu tusa me ke mami busochi ka ba sabata ki manena munindra no muni bosa warutale me ke mami na bio seiki na ke mami sa kerea na yalo tambo ng gasi ni buli di nomo ni bosa. Mena may timberi ke mami ka babuli di ke mami. Mana nomo ni bosa. Binawa lebu saraturanga na nomo ni lolama. Binawa lebu kalibari. Binatalanga ba lebu turanga. Say koya. Na nonda sa tipo na lube muni na mataga indai. Ana kaya ng garabi na nomo ni bosa. Ana kaya na buli di na nomo ni bosa. Binawa lebu saraturanga. Sarungada ni mami masu. Chisuna isoro. Ene mami bambula. Emeni chisu. Nanonda iulutanga na matakatale indai e ka koto bango na kenaro restless and rebellion. Na loma lenga se tawa bagadengo kay na vuki tani. Nanonda lesoni na matay ni kornida na kaya nawa setini na tikina itini kandua. Kato na tikinong go, now all these things na veka kede ngaong go, mga tagatoka pulay kaya na bosong go now, and na kaya na bande o vakirigi na bosong go na nuna at this point of time. These things happened to them as example. Na veka kede koeado veira en ngauna yas en ngauna ileu eado me sambolo example
and they were written, karbolaitu, for our admonition. Menda baka vinakatagi kina, menda buke kina, menda bakatagi kina, o they, kana tikinongo, upon whom the ends of the ages have come. Menonda o kenda enda bulandonia, nai bagatang uti ningauna. Nabi o kanilumani, indona ka etan leikina menda bulida na leso ni ungo, bausibe na tikini bola tambongo. Ni kantigo na tikini bola tambongo, indona leso ni maina veka tong zonko. E bolaitu ene bola tambo, e bolaitu menda bagatabulidi kina. O kenda sa bulandonia nai bagata uti ningo. Na menda bagatabulidi kina. Menda bagatabulidi enaka menda bagarauta kina nona lista lemai na nonda ibambula na ngani turanga o Jisu Kristo. Bika to doko enda bulida tiuka na be mataka de biokani lomani yanaka enda tumberi tiukina ka bagarauta tiukina na nonda mbula kina nona lista lemai na nonda ibambula na ngani turanga o Jisu Kristo. Ena ngauna watawaya de bika enda bulida tiuko engandrebi kina menda vei toso aki menda besao. Abang nanu matalve ke anda ruana kan bimbi ongo na bosani kalau endondon mi kauta mai na besao ni biliutaki kina na yalo tambo ena nondambula na lotu bakaristo e burbura ne beokani lumani e kilai ena bosa ni kalau sena i bola tambo nindua e lotu bakaristo kayali kina na i bola tambo kasenga ni matanta bua na ibola tambo ne biokani lomani ya indua na lenga levo blate na senga ni rawa ni vuli na manta inika na biokani lomani menda vuli da na bosi ni kalau ya ene bitumberi ni yalo tambo keni karua seikwa na nonda dhawi kalawa kamuria na bosi ni kalau ya ena value taki ni yalo tambo sena empowerment of the Holy Spirit. E sengi rao ni duna tamata e talai rao kina bosi ni kalau. Ke ba e senga manda na yalo tambo. Na yalo tambo e babu lidi kenda menda kila knowledge na kene karua ninda sa kila dasanangai kila na buno menda lako kina. Ya na yalo tambo nga ena empower tagi kenda ne rawa ninda talai rawa kina bosi ni kalau o kwa enda sabulida. Yana biukani lomani na kain bimbi toka kina na nonda tikina bulidi yana matanga ni kwa se nonda leso ni katoka na nonda leso ni. Now all these things happened to them as example. Na be kanto doko e ado be ira e na ngauna iliu ka volaitu menda vagatabu lidi kina menda tumberi kina. Ronga da nangone bola tiki nongo pola be irma I korenida e se tunga nei bola tambo makawa na bonua e bola itala noa tagi tuki na se koya na tuku e so menda waka tabu lidi kina mera sambolo era tuki na waka sambolo me bukeiki na nondambula o kenda e na ngauna indai kaba usibe na waka samai rua membalanta na yalo tambu kena vosi di kalau orongo me kauta mai na besau orongo me kauta talanga mai na bagarau na ngau nga inta sa besau tiu kena e na ngau no batea sa bagarau tagi tal tiu nga kena nambula kena nona lisu mai ko Jisu ke baga senga ni se ado na besau e senga ni kona nama kana bagarau belata na bagarau nge mbasi kamai ni sa tiko rao na vesau, ni o vesau taka tiko na nomombola na vesinga, me vesau tari, me mo talai rao ke na vosa ni kalau, na veo kani lomani, e na ngono bataya, iku sa baka rao tiki, e na taka e da kabanga na yalo tambo. Sanctification process, na veo kani lomani, e tiki ni nona dhaka na yalo tambo. Senga ni rao ni da kaba indona tamata. Senga ni rao ni da kaba indona italatala. Senga ni rao ni da kaba na isongo loto.
me baga matata ta kina tikina oia. Ia na matanga ni kua wia kauti kanta kina ndona I tala noa ka tiko ena I bolo tambo. Ia ene boli tiko boli mene lukutu, ena kena wase tini kandoa. Dona I tala noa, e volai tu menda baka tabuli dikina. E volai tu menda baka rauta kikina. E volai tu menda visa uta kikina. Ronga da baka vina ka nebio kani lomani. Ke baka e vina kati me matanta biku na bosi ni kalau, vulida na bosi ni kalau, ndua, mokila, rua, me vesa uta kiko, batang kena katolu, me baka rauta kiko. Kena nona lesu tale mai, na nonda I vagambula ko Jesu Karisto. Ia na dhanga ya, rongada, e da kaba na elo tambu. Senga ni rao ni da kaba indona tamata. E da kaba na yalo tambu in the name of Jesus. And ada ni ngoni turanga o Jesu Karisto. Wase tin kandua, ene voli tiku voli manelo kutu, ene tikina indua. Kana tikina ngo arasan dindi natamata. Asa dhata ko choba. Yesa rongoda ko choba kasa wanga mai na nona dunro. Asa kana mate ena kendra maliwa na mbugo wanga choba. Asa kanira ena yala ni nonra itikitiko. Nibi ukani lumani na ndaundinde sena vukitani. Nandinde nibi ukani lumani ni senga ni ndamamao, ni senga ni ndabagadengo. Ena kena ulutanga da tarato kena matanga nikua na restless. Ni tawa bagadengo indo na tamata na biokani lomani indo wawu na sonangauna katobi kenda na tikinongo na mbula ni vuki tani. Ia evita na leso ni tale enda na bagamuria na matanga nikua mana wasi ni bolo ya ena wasi tin kandoa. Ena ngau na sambasi ka kina, vei Moses na biokani lomani, sei kwa na ndendre ungo ni nondra ngarabi, uira na vukitani, ngarabi uira na ndaun dindi. Enda na bulide na matanga nikua, na iwale nika ebaga edhonro ko Moses, ya na kene wale tu kunabi kwa na kalau, me baga edhora. Obi ulika wikenda na kai wikenda, naibolo tambo, and tikine va, kana tikine va. Now the mixed multitudes who are among them yield in intense craving, so the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Erune kumukumu tamata eralango tikongo. Mai Ichipita ki kenani. Endua ure vagatokai urna mix multitudes. Patikana keni karua ure vagatokai urna lube Israeli. Urna mix multitudes era senga ni Israelites. Era senga ni leo ni matangali ni Israeli. Yani darongo da toka na kai toka bikenda na tikinungo sena dona kena itutugo ni uira na idheni watake ira na Israeli se uira na kai mati bitutani watake ira na Israeli ni mata ini bakasama bimbi mendarutumika na mataka dendai se kwa na bakasama ni nona loloma na kalau sena salvation by grace era sewa nga ni sereke na Israeli ma Ichipita. Era sereki talanga uira na kai matin tutani kapag kai tu kai na tikinongo uira na mixa multitudes. Rua uira na kai matin tutani vata ke ira na Israeli. Ongo na biyo kani lumani say kwa na itala no andusin nga membalata na visereke da kama na bukunda ko kalibari. E senga ni visereke ko kalibari kinandunga na mata tamata. Kebe ira nga era lotu, senga, kalibari sereki kenda todo kona kai burubura. And a Roman can say limited kene ono. Christ died for the ungodly. O kenda na tamate balabalada, kamay mati kina en nabukunda na ngoni turang o Jesu Karisto. Kendua na dabuti
me kuvuti kanda kedikina na kai vuruvura na the vuti vinakan dundoya tamata I valavalada. Baleta and the senga ninduna tamata e immune senga lalamai ni tamata I valavalada. Kani volatamboya ni sai valavalada na tamata kedenga kanda senga ni adoba na kai vagarorota gikina na kalo. Yang chisu e me mate na bukunda na tamata taudoko. Kai mati diutani ke ira talanga na Israeli. Rurungo e vato kai tamata ni valavalada. E na talnoa e da bulidi tiuka na matakatale indai na italanoa ni nonra sereki mai Ichipita. Sengawalanga uira na Israeli uira talanga na mixed multitudes se uira na kaitani se uira ervato kai uira na Gentiles. Yana biyo kanilumani e biyo bakan dina taka tigo kanda na visireki e daka mai kalivari e na bukunda taudoko. John 3:16 For God so loved the world. Wura taudoko e lomana na kalom. Ni orede indua na kaindia, ni orede indua mateni na numa. O koe sa vakambulai otitu e nan ratale ni ngane turanga ko Chisu Karisto. E ngandrevinga dua mekila. Mekilanko koe na tuku vinaka oya. E ne la koe ralago tiki nungo o ira na Ichipita, o ira na Israeli ke ira na mixed multitude. E ne la ungo e ngandrevi mera kila. Ni kalou koe sereki ira mai. Ni kalou koe e vakambula ira mai. Yana inaki ni vasanga pulu nembaki ni nondra the wiritiko ena loma ni lukoto. Na kan levu na biyo kani lomani bina kata na kalou merakila. It is God that delivered them. It is God that saved them. Nindua senga di banguta na bisireki na biyo kani lomani o koe ena mai bukitani. Belate ni senga ni rei da rawa na loloma ni kalau koe sereki irmai. E na nondra bang bombo la taitu mai Ichipita. Na kana ya dhongo ena mai bukitani, ena mai ndindi, ena mai vosa kundro, ena lago lako enda lago tiki nongo. Rongoda, ka tiko nononda tiki na buliti na matanga indai, ten kornida, wasi tini, ena tiki na saga tin kandua, na kasabolai tu, sabolai menda vaga tabu lidi kina. Yana imantai ni baka samalebu, the universality of God's deliverance. Yana ki. Veir todo kera mai bukitani, veir todo kera senganiado ki kenani. Nebio kani lomani, rongoda, veir todo kongo era nguile dava na ve vakambulai, e da kaba veir na kalau, kasi rekir maiki na mai Ichipita. O kenda talanga na ngone indai, ana ancient Exodus, na modern Exodus ko enda lago tu kina o kenda na ngone indai, uiranga erna yadu kina kena ni vou, uiranga era senga ni ngule daba, ni kalau ko se reki irmai. Obia kochikanda ba tutolo kena ndona tikina ena ibolo tambo. Merani kei kenda nindandambi toka na vaka samongo, ena matangin ko alam na kina boni chuta ena kena wasanga indua na tikina lima chuta e tala no taga valega sei ko na sambolo na tala no indoro tarato ka ena matanga indai na nonra sereki mai na nonra vagambulai mai Ichipita we're mix multitudes se we're na kai matin tutani and the Israelites, the 12 tribes of the Israel the biokanilo mani Rida mantana da bekavi kanda na tikini bola tambongo. Ena bone chuta. Ena kena wasanga indua. Ena tikina lima. Uwia ulika wala nga bekanda na tikini ongo. Merani vivu ke ena kena vokoti. Ena lomanda. Seikwa na principal ni nona venga rabi nakalo. Vausibe na ilago lako enda lako sa tiukina. Goe senga ni kabo na ilago lako enda lako tiukina. Ni samatanta na nomureida
na lako era lako mai kina na Israeli me Ijipiti ke Kenani e na matata talanga biko na nomu lako mai kalibari ki na Kenani vo. Chuta wase indua na tikine lima. Rongoda na kaika na tikine ongo. But I want to remind you, wandraba meu vana numi kemani. Though you once knew this, kunimbeda ni kusakilawati, dautiko baka lebu bikanda tamatalotu ba karisto ya. So nangaw na ninta sa kila, sandalay ba kila tale. Nangaw ninta baka nanumi kina, enanduna ka, enda sa kila rautiko, sabaka e senga nindaw tale na lomanda. Nabiyo kanyo lomani rongada baka binaka. Na yalo tambo e binakata me baka nanuma tale veiko, nikelaiko baka binaka. Nikelago koya, sabobo leka sara, niko ngule dabi koya. Sako lago tani, maibe koya. Wanda mauliki sombo. But I want to remind you, though you once knew this, diano sakilana kango, that the Lord, naturanga, having saved the people out of the land of Egypt, vakambulai saved sa past tense ngo, vakambulai irmai Egypita. Nakalo, yadaba, rongada kasom natikinongo. Afterwards, destroyed those who did not believe. Kanibol tambo, game baru sair tu nakalo ena lomani lokoto, o ira era senga ni vaka baunta. Na condition ni nonda dhuru kina kena ni bo, na condition nonda dhuru, we're in an ancient Exodus, we're in an ancient Israelites and the mixed multitudes, na biyo kanilomani, na condition ninonra durbanwa ki kenani, ya na faith that works, na vambota etalay raw. Yan da buliti tiyo kaya na matanga nikuwa, na dhaba era vambota. We're mer vambota na biyo kanilomani, nikalao kwa sereki irmai, Ijipita. Nindua en dei toka na biokani lomani en anona banana no ya bugni besere ke leboya en senga bandu ni na bukitani en kana kabi ko na klo en talai raw kina. Na biokani lomani anabuna bandei taka kina indona marama do volleyball Ellen G. White. Tuna bangoko koya. There is only one great central truth to be kept ever before the mind. In studying the scripture, Christ and Him crucified. Di ulika na bosa ni kalau. Mani bole bagatibo. Me doba ni bole ni bagatakila. Me toka noy na nomu gabo boka ke nomu bagananano. Na bio kanyalomani na vei sireke da kaba ena bukunda. Ko kalibar ve ira na ngauno ya. Baga na numira tiko. Ko Moses ke ira na tamati ni kalau. Bausi bo Joshua. Kakati governo kuni ngula dava o ko sereki kemoni mai blati ka ba senga ne bi sereki e senga ne lago enda lago tiki ngo ke ba senga ne bi sereki e senga o kenani ke ba senga ne bi sereki e senga ninda sotava ne bi ba kalunga tataki ko enda sa lago durumati umai ne bi o kanilo mani le leso ni bimbi enda taratiko ena mata talende ne karuni ba kasama Andreba na kalo meron da tarabo to tolo. Ena mataga ni kwa seikwa na bunu e dhurumai kina na yalo tambo ni kalo. Ulika na dabe kavi kenda nati kina saga e tinka ono kena tikina tinka vito. Na nona i vasala taki Moses kina na kalo. So the Lord said to Moses, kana turabe Moses, gather to me 70 men of the elders of Israel. Kau to maybe awi bitu sanga bulan na tamata, maybe ira nangase na Israeli, sang ni ira na multitudes, ira nangase na Israeli. Ike, ebia may bakan data katalen nakalo, na inaki ni non rakadibi na Israeli. Ira rakadibi mera paletaka, ve ira na mixed multitude, sebi bura tau doko, na dama nakalo, kena nona matin tu. Ike, somebody may borrow display tagitali ke say koya na vi kadibi batanga ko kadibi rikina signi kadibi rembelata na bulatamun. It is not salvation issue kara kadibi kina wir na Israeli
senga na bio kanilomani lewu na dauna numa ni wira na Israeli era kadibi belati ni wira ngar na bakambulai senga dalawa ya da sabakan din tagotin matay ni baka samoya senga ni sereki nga oira sereki talang aura mix matitiut so kanda na kay matin tutani irong ang kay kabango na tingno whom you know to be the elders of the people and others of the people and officers over them, bring them to the tabernacle of the meeting, that they may stand there with you. Kabikanda na bosi ni Kalau, waretaka ko na Kalau be Moses, dingin ta kay bitu sa ngabulo, may be iranga na chiu, may be iranga na Israeli. Siyang ni wending ta may be na mixed multitude. Ngo na buno mo jingin may kina. Uiro iko kila baga binaka. Kilay kwa baga binaka. Jingin tayo kwa may kauchir may kina vale ni be ta banki. Okay, natin kabitu, kanatin kabitu. Then I will come down and talk with you there. Kana kalau anong kaila ko sumumay, may wasabi kemuni na vale ni be ta banki. Sena tabernacle. I will take off the spirit that is upon you. Kabango ko reda. Au na taura na yalo tambo kwa etiko ngori beiko. Iyo. And will put the same upon them. Na yalo tambo batanga ya. Au nambito talanga birna le bitu sanga bolo. Nabio kandi lomani, ike enda mai rete na buna iduru mai kina na yalo tambu. Na venga rabi, borrobae doringo nabio kandi lomani, na venga rabi, ni tamata sinai ena yalo tambu. Iyo, ramada kaso mna tikinongo, and will put the same upon them, and they shall bear the burdens of the people with you, that you may not bear it yourself alone. Romanda na biyo kanilo mani, na bingarabi, membeleti ira, na bakan duinduile, beleti ira, na bukitani, etiki ni nonda bingarabi, ena loma nonda matububale, retiko kina wira na bukitani, tiko iso na loma nonda matububale, erangone binaka, chikutalanga iso erangone da, ena bebo no non daka se na be songo da banga ena lomen songo lotu na numa na be okani lomani e senga ni kuna reida kina me perfect na songo lotu perfect na mata bu vale perfect na be otini na be okani lomani na numa o venga rabiti ko be ira na sinners saved by grace. Ia na bio kanilo mani na venga rabi be ira na rebellious ngo. E ngandrevin duan kina na baka sinaiti ena yalo tambo. Leso tali kina principal ni two tools of changes and preparation. Ia na vosi ni kalau kena yalo tambo. Na nonra bukitani uira lube Israeli ke ira talanga na mixed multitude. Na bio kanilo mani e tauranga na yalo tambo merbe sao. Na bosi ni kalau ramada, senga ni beso utanga indona tamata na bosi ni kalau. Na bosi ni kalau o koe e instruction. O koe tukunanga vikenda se koe na bono ndondono ke na bono adala. Ia na yalo tambo o koe empauta ikenda mendambiuta na bono adala kangwele ke na bono ndondono. Ni katiko vikenda ni volta ni bivan dondono ta kina bosi ni kalau ya knowledge nga na nonda dawi kalawa mere rounding da kamana ka ko synchronize pate na casa tiko rawa e na nonda bang nananu e touringa kina na kaukawa ni alotambo ikena burdens ni nonda tumberi kabukei o ira na rebellious na biokandel man or na rebellion people multitudes and also the Israelites na bio kanilo mani e tauranga
na tamata I Sinai ena alotam. Doson ngauna. Endo wangpuna na nonda vital no da ena lomen nonda matabu vale. Lomen songo lotu. Sena vunua bagai tiku enda mbula tiku kena. Belata na nonda vinakata menda zolata. Na vingaravi, na burdens, membalet ira na bukitani. Lebih okani lo mani. En arani kauta nga may weekend na lenga. En arani kauta may weekend na bimaluwaida. En arani talani na kauta may weekend na be taratara. Iyan lebih okani lo mani. Ninda muria na ngauni sala e binakata na kalau. En na kunikina na bagadengo. En na chipta italangakina. Sei koya na inaiki ni nonda tumberi mer bagali sile sutale. Uira repukitani se uira na rebellious. Na restless katoka ena nonda ulutanga na bio kanilumani. Sei koya na nonda senga ni kunia na bagadengo ena bukundra uira na bukitani. Yana kena ngauni salawaya. Menda baga sina iti ena yalo tambo ni kalau. Ka baga tarana yalo tambo. Me vengaravi be ira era vakaongo. Ovviamente ni non onda baka sama na matakatala indendai. Ena vanganana ni nonda Sinai ena yalo tambo. Ngoindo na tikina kando vele titaki valevo. Na Sinai na yalo tambo kena sengani Sinai ena yalo tambo. E levo era sando claim takatiko na Sinai na yalo tambo mendendui vososa. Nabi okani lo mani senga. E senga ni koea na ka e bandeta ka se bagareita ka weekend na bosi ni kalau. Nandiwa so bosa ko e sulia na kalau be ira e na lotu ba Kristo toma de se na matai ni rauna embaki ka so liberto na apostolo de bio kanilo man nandiwa so bosa wa na foreign tongues. E senga ni nduiwa so bosa ko e senga ni klai ka bogo tokai na kena bosa ba peretania na ecstatic tongues, ecstatic tongues, senga saranga ni kilai na dawe kenaki. Ia na foreign tongues e kilai na ka e kenaki. Ni o muria ne veti kina tau doko e nei bola tambo o ko e bolai kina na kamembeleta na nduibo so bosa na bio kani lo mani na nduibo so bosa tau doko e kune e nei bola tambo era foreign tongues tau doko. Induna kena ibareta ko binakat mo tarawal nga weekend na mataga indinda ni berin da maitini. Se kwana mini tikali I offer sini. Na bola ko e bolai na yasa ni lalanga e na ngauno ya e na ngaune kambai kina sena singa ko e kambai kina ko papiloni. Na mini tikali I offer sino ya era wilika rawa. But I bolai and a boss of Chaldeans. A 70 pra. 70 ecstatic tongues. Or koi a foreign tongues. Era so era wilika rawa and singo ya so era 70 wilika rawa. E bolai baga Chaldeans. Sena boss of Ipireo. Yenevio canilomani. Na kaangayando era senga nikila na kena imbale. Ana vune legi lako maikina. Na tamati ni kalogo taniala, me mai ba madhalataka na kena imbale. E kilai na ka etukoni. Ena vole ni non rato danga na apostolo. Ena ngau ne rato sa andivo sobosa kina rato na apostolo ena singa ni pentiko. Wirna le chini ka ono. Nan divo sobosa kara lako mai ne vea sai bura. Kara mai sota bate tigo I Jerusalem ne singoia era kuramboi ni rongodi rato na apostolo ni rato sa davuta na non randui bosa mebaka era sudu kamai obi bandeta tigo weekend na matakatala indendai e senga nindu na bono e kunikina ena bolotambo sei kwan nan divo bosa senga ni klai nan divo bosa todo ke bolai na bolotambo e klai ka voto kai na foreign tongues. E senga ni ecstatic tongue. Ecstatic tongue. E-C-S-T-A-T-I-C. Ecstatic tongues. E senga ni kene bale. Senga ni kilai na kai tukone.
Inibio kanilo mani na Sinai ena yalo tambo and the Sinai ena yalo tambo vangadaba. Ketalanga erau ni kuna songota kina na ibangabangan deodala ni Sinai ena yalo tambo. Kalatia na kena wasareva ena tikine ono. Kabikenda ni volo tambo ya. Ninda sa lube ni kalo sangai talana kalo na yalo ni lubena kinalomanda. Yani inte sa lubi ni kalau. Mo qualify ra mo lubi ni kalau. Sanangai tala na yalo ni kalau kinalomanda. O de tala na kalau. Iende lubi ni kalau bagandava. Mengai tala na yalo tambu kinalomanda na kalau. Matai ni choni wase lima. Ena tikina indua. Kabi kenda na ibolo tambo ya. Ninda sa bakam pauta. Ni ochisu na Kristo. Na vangambotungo the substance of his faith. Na biokani lumani. Chisu okoe na Kristo. Chisu okoe na Christos. Chisu okoe na Messiah. Chisu okoe mai mate enandelana mai kalivari. Seni vangambota walenga. Na biokani lumani na kambimbi ke it is the substance of your faith. Na dhabo ko vangambota. Kakatiuke na mataichoni wase lima ena tikina saga indua o koe sa vagandinata o koe sa vagambota ni o chisu na Kristo. Na Kristo na bio kanilo mani e lago mai na vosa bakirike na Christos ka kene mbale Messiah. Ni o vagambota ni ko chisu ka mate na ndelana mai kalivari kanda vagambulai kina na kautamata. Rungoda. Kana tikinongo sa vaka sudumi koya na kalau. Na kalau e vaka sudumi ko. Gona imatai ni sudu. E ruana sudu tukono uchisu ve nikutimo. E na boli chone kena wasi tolo ne tikine lima. Matai kabangoko me sudu e na wai. Kei na yalo tambe rua. Sengani yalo tambo. Na ronga na bio kanilo mani. Na wai kei na yalo tambo. Na wai endusi buana ngone turanga ko chisu Kristo na veva ga sabataki kandusi talanga kina papita iso na papita iso se kwa na vata karakara nino na mate ka tude ke tale na ngone turanga chisu Kristo re rulika ena boli kolosa na kana wasage rua na papita iso na vata karakara nino na mate ke na nona tude ke tale na ngone turanga chisu Kristo na papita iso nromudi. Ni o papetition romudi o sa acknowledge taka. Ni o sa dingoma ka bambauta na nona mate ka tude ke tale na ngone turango Chisu Kristo. Ni o bambauta ya yana imatai ni bebo sudumi. Yana buna na beo kanilo mani ka kaitu na kalatia wase vana tikene ono ni o sa lubi ni kalau. Dua ya namba dua mo lubi manda ni kalau. Lubi ni kalau bagada belati ni ko bambauta na mate ne Chisu. Yana sudu na wai. Kanibolo tamo niko sa lubi ni kalau sanangai talana kalau na yalo ni lubiana kinolomanda. Toka kina na boso na principle of because. Kana tigano because you are sons of God. God send forth the spirit of his son into your heart. Kebaka ko sa lubi ni kalau. Rongoda na biyo kanilo mani kebaka o se sena ni se lubi ni kalau. E so na yalo so na kandina kandondono o baka dorti ko na ngaune ndende ngore se kani yalo motuanga sanga senga mai so kila na kabinaka kina kada ye senga ni vili utanki ni yalo tambo na vili utanki ni yalo tambo e matanta na bonui viviva mana kaya bosa kina bikanda na ibolo tambo e roma imbasi ka ruru atale na bosa ni chiso ve nikotimo se kwa na tu tools of changes. Se kwa na bosa nikalao wata ke na yalo tambo. Chone bagangataka ni o chisu na bosa. Ke na yalo tambo. Mo sudu e na bosa ka sudu talanga e na yalo tambo. O rungo e rodanga dagabata. Bagangataka o pole na bole ni efeso na kena wase ono ni yalo tambo na nona isele wau se kwa na bosa nikalao. Na bosa nikalao na isele wau ni yalo tambo. E sini rau ni ndoe bakangata na bosi ni kalau na isele wao
ke senga ni kila na kena baba ngantaki tamate senga ni kila tala senga ni kila o ngase lebo senga ni kila o de ngai kila ndondonga na yalo tambu na baba ngantaki ni sele wao e rongo da bio kandilo mani na selo wao ya na boss ni kalo ya lestalitiko wana ngoni turanga ko chisu karisto kwa mai mate ena bukonda ena delana mai kalibare na bio kandilo mani ninda rongo da tiu na boss ni kalo o kwa endushi tiu nga be chiso o kwa endushi tiu nga ki kalibare na yalo tambo o kwa me bukei kanda ka empao te kanda menda da kava na kai tukuna be kanda na boss ni kalo na ngauna batawea o sa wakalonga tatagitiu kina na bulongo kina bula sembera mai blata na blessings e muria mai na talai rau seng ni talai rau en anonda kaukawa en anonda kaukawa ngatamata na talai rau en viluta kini alo tambo ko en donu na kena motive koengo ko iko blessed kina na bulongo kina bula sembera mai ke ba seng ni viluta kina alo tambo iko rani kilaba binaka igorani kila en a motive ni nona talai rau ke ba talai rau tiko me bambule kina e senga ni alo tambo e ke ba talai rau tiko de bio kanilo mani belate ni sa bambule oti me kalibari ye alo tambo ronga da babina kana emphasis ni talai rau e rando sulia uirana ndau nau ni ndona ndau nau se ndona ibamadala e bamadala ta talai rau me bambule kina ya sa neglecta kina viva ambula me kalibari sang ni alo tambo ya ye ke ba talai rau ka kena motive se wini nona talai rau blata na viva ambula da kabo chisu ya alo tambo ya ne bio kana manunga tumi ka talitiko ena mataga ni mataga tikinongo mo ba matata taka ronga da bio kanilo mane alo tambo la ko mai me mai tukoni chisu ena bole la da wa sindo ni tikene walu ni sa la ko mane alo tambo enandau tukoniau. He will witness of me. Wan dinin taki kwa ni o kwa ndina ya mate ena bugun nanda bambulai na kaut mat balonga te ikanda na turanga ena bugun nanda tutu kende bulsa chukina ena matanga ndende ndolanga nanda masu. Tamai ke mamisang mai loma langi. Pinaksa wele buna nomuni loloma. Pina wele buna delana mai kalibari. Nana muni bosara talibe ke mamina matanga ni kuwa. Pina bole buna yalo tambo ni vitu mberi ka viva bulidi pina talanga bole burna lubia mani rasa antambe ka porrong tal tiu mai ena mataka ndai ni mami kalau kim sambula sa chungo ne uchi ni ngauna sa sulechi ko na ngauna kim mbula tiu kenango na kena iba ta kila na mate da tabukin bonua sa tukuna tiko be ke mami o ngauna ni sa bola ka sartiko ni kuni lestal mai isa chiso Beira barong cuma en mataga ni kuah. Mera lesu, mi kima mi lesu baga woti be kema ne. Kabaro taki nambule ni matabu bale. Kine nomoni lesu talmai. Pina bali besar turam sarong ada ni memi masu. Pina talbali bo kalibari. Cisu na isoro. Nene mami bambula. Emeni cisu. Okilani da bawa bini binangataga na kalo na mataga tale inde indai. Nusa bawa bini binangataga talangan na lubi ni kalo kuni barong tikumai. Ena matanga tala indai nanomuni baga iyo tanka me bosa be kemuni na kalo ena matanga ni koa yana kalebu ke ba nusanga ni na baga iyo tanka nuna sanga ni kila na kabia kati be kemuni na kalo nuna sanga talanga ni rawa ni ba rota ki kemuni na yalo tambo kina nona listal mai na nonde bambula ko chisu karisto e lebu na ka e tu ena nondambula ngandre me viso ta kirawa di semberni lesu mai ko chiso mendono ke na condition ni kai bina kata na kalo se na condition ni nonda marau tanka na non lesu mai na ngoni turango chisu karisto solena no mumbula baka tarana kalo me kabi ko me kanto dono debio kanlo man bina ka baka lebu na no mutiko rotale ena mataga indenda yeme do na mataga ni matanka ni mode ni baka dengo ni kalo ngata sa chiko